সবাইকে জোহার। তো আজকে আমি করব ক্লাস 8 के पार्ट 1 के অনুশীলনী 1.1 के क्वेश्चन গুলা। তো তহিনি भी নিজৰ নিজৰ বুক নিকলাই লয় যাতে কৰিকলে ইজি হবে, কষ্ট নহয়। तो অনুশীলনী 1.1 में दे है हमनी के। तो हमनी अनुशीलनी 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चनটা করব। তো 2 नंबर क्वेश्चनটা में हमनी के दे है যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যাবোৰ লিখা। মানে যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যাবোৰ ওইগিলা সংখ্যা হইলা যোনগিলাকে নেকি যোগফল, দুটা সংখ্যাৰ যোগফল শূন্য হ'ব লাগে। মানে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল মানে ধর আমি -3 দিলি, ইয়ার সঙ্গে কি हमनी 8 করলে से যোগফলটা শূন্য হয়। তো -3 সঙ্গে हमनी +3 8 করলে से है यार যোগফলটা শূন্য হবে। কেনেকি মাইনাসে প্লাসে হয়ে যাইলা মাইনাস, মাইনাসে প্লাসে হয়ে যায় মাইনাস। তো 3 সঙ্গে যদি 3 বিয়োগ করব তো ইয়ার যোগফলটা কি নিকললে শূন্য। তো এরকমই একটা হয় যেটা নাকি हमनी के क्वेश्चन মতে দেহে যে 1 নম্বরটা -7/9। তো -7/9 তো আমি এখন প্রশ্ন মতে করব। তো 2 নম্বর প্রশ্নটা हमनी के দেহে 2 নম্বর के 1 নম্বর প্রশ্নটা হয়ে যায় -7/9। তো -7/9 के যোগাত্মক বিপরীতটা কি হয়ে যায়, ইয়ার যোগাত্মক বিপরীতটা হয়ে যাবে। তো -7/9 সঙ্গে हमनी কি লাগাবো যে ইয়ার যোগফলটা শূন্য হবে। তো ইয়ার সঙ্গে কি লাগালে তো -7/9। তো ইয়ার -7/9 है। তো ইয়ার সঙ্গে हमनी +7/9 লাগাবো তবে হে ইয়ার যোগফলটা শূন্য নিকলি। তো ইয়ার এইটা হয়ে যায় আমাদের -7/9 के যোগাত্মক বিপরীত। তো हमनी के এরকম লিখে লাগি এতে के -7/9 और এরকম লিখলে से माने তুই নাকি एग्जाम में फुल नंबरটা দিয়া -7/9 और যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যাটো হব 7/9। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसरটা এইটা হবে। তো ইনি কপি में নোট করলে। তো মই এখন 2 नंबर क्वेश्चनটা করব যেটা নাকি 3 আহে। 2 नंबर क्वेश्चनটা হয়ে যাবে আমাদের 2 नंबरটা में देहे অকল 3। तो 2 नंबर में অকল 3 देहे। तो 3 संगे यहाँ है देख कोनो नहीं दिए माने की बुझाय ওটা प्लस। तो +3 संगे हमनी की লাগাবো যে ইয়ার যোগফলটা শূন্য হবে। তো +3 संगे -3 লাগাবো তবে ইয়ার যোগফলটা শূন্য হবে। তো 3 এর যোগাত্মক বিপরীতটা হয়ে যায় -3। এতে के 3 এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যাটো হব -3। जल्दी जल्दी नोट कर लेबा केने कि मैं थोड़ा जल्दी से कर देती। तो এখন 3 नंबर क्वेश्चनটা में आबो हमनी। तो 3 नंबर क्वेश्चनटा में हमनी के दे है -2/8। तो 3 नंबर क्वेश्चनटा में हमनी के दे है -2/8। तो -2/8 संगे हमनी की लगाबो -2/8 संगे हमनी लगाबो +2/8। तो यार যোগফলটা হয়ে যায় শূন্য। তো ইয়ার বিপরীতটা কোনটা হয়ে যায় এইটা। তো এতে के -2/8 और যোগাত্মক বিপরীত
যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাটো হ'ব হ'ব 2/8 এখন आ যাব हमनी 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में दे है 19/-7 तो 4 नंबर क्वेश्चन থাকে 19/7 तो ইয়াৰ যুগান্তক বিপৰীতটা হৈ যায় 19/-7 तो ইয়াৰ সঙ্গে हमनी लगाबो प्लस 19/7 इक्वल तो यार যোগফলটা निकल गेले 0 तो यार বিপরীতটা हो जाए এইটা माने একেবারে सिंपल यदि माइनस में आहे तो विपरीत में जाके प्लस हो जाए और यदि प्लस में आहे उ जाके विपरीत में माइनस हो जाए बस इतना था तो यार विपरीत संख्याটা हो जाए यार विपरीत संख्याটা हो जाए एते के 19/-7 और যোগাত্মক मैं এইগিলা কেনে লিখতি এইগিলা লিখলে মানে एग्जाम में একটা ফুল नंबर मिले -7 যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যাটো হ'ব 19/7 बस এখন আই যাব 5 नंबरটা 5 नंबरটা में देहे हमनी के -a/c तो 5 नंबरটা हो जाए हमদের -a/c तो यार যোগাত্মক বিপরীতটা हो जाए -a/c সঙ্গে प्लस a/c করব तो यार যোগফলটা শূন্য লিখলি तो यार বিপরীতটা हो जाए এইটা यहाँ माइनसটা है तो प्लसটা हो जाए तो यार বিপরীতটা हो जाए -a/c এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যাটো হ'ব a/c এখন आई যাব हमनी 2 नंबर क्वेश्चनটা 2 नंबर क्वेश्चनটা में हमनी के देहे सॉरी 2 नंबर নহয় 3 नंबर क्वेश्चनটা में हमनी के देहे -20/11 और 5/6 और যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা দুটা লিখা মানে हमनी के ইয়ার বিপরীত দুটা সংখ্যা লিখিব বলে -20/11 और 5/6 और तो हमनी फर्स्ट 3 नंबर क्वेश्चनটা में करब -20/11 तो এইটাকে যুগান্তক বিপরীত কোনটা हो जाए -20/11 संगे यहाँ माइनस है तो यहाँ ऑब्वियसली हमनी के प्लस करे लगी तो माइनस है तो यहाँ प्लस करब तो 20/11 तबे यार যোগফলটা শূন্য निकली माइनस से प्लस से माइनस हो गए तो यार যোগফলটা কি হয় শূন্য হয় तो -20/11 के বিপরীতটা हो जाए 20/11 आरो একটা है कि यार विपरीतটা हो गेले 20/11 আরেকটা दे है हमनी के 5/6 यार विपरीतটা কি हो जाए 5 प्लस आए यहाँ कोनो नहीं के माने कि प्लस आए तो हमनी के 5/6 तो यार संगे प्लस आए तो हम के माइनस लगाबो 5/6 तो माइनस करले तबे है यार যোগফলটা কি শূন্য निकली तो 5/6 कर विपरीतটা हो जाए हमদের -5/6 एते के हमने এখন লিখব एते के -20/11 आरो 5/6 और
যোগাত্মক বিপৰীত যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যা দুটা হল বিপৰীত সংখ্যা দুটা হল কি আছে এটা আছে 20/11 আৰু একটা আছে -5/6 20/11 আৰু -5/6 এই দুটা হৈ গেলে -20